بريزينا منطقة في البيض. décès d'un motocycliste يعني وفاة سائق دراجة نارية dans une collision في اصطدام أو حادثة اصطدام. Une violente collision entre un camion et une motocyclette a causé la mort d'une personne et une autre a été grièvement blessée. يعني حادث اصطدام عنيف violente collision entre un camion et une motocyclette يعني بين شاحنة ودراجة نارية a causé la mort d'une personne et une autre a été grièvement blessée يعني تسبب في موت شخص وشخص آخر جرح بصفة خطيرة. L'accident s'est produit dans la localité de Brezina يعني الحادث كان صرا في منطقة بريزينا 68 km au sud d'Al-Bayad 68 km جنوب البيض. Quand un camion a violemment percuté un deux roues يعني عندما اصطدمت شاحنة ذات عجلتين يعني هنا ان دو رو هو الدراجة النارية دو رو يعني نسبة للدراجة عندها عجلتين. Au bord duquel se trouvait un homme de 55 ans et son fils âgé de 15 ans يعني على متن هذه الدراجة النارية كان موجود رجل في عمره 55 سنة وبنو في عمره 15 سنة. Le père est décédé sur les lieux يعني الأب توفى في المكان. Son fils a été gravement atteint يعني ابنه أصيب بصفة خطيرة. Les deux victimes ont été évacuées à l'hôpital de la ville يعني ضحيتين تم نقلهما أو إجلاؤهما إلى مستشفى المدينة. Cependant, une enquête a été aussitôt ouverte par la gendarmerie nationale يعني تم فتح تحقيق من طرف الدرك الوطني pour déterminer les circonstances exactes de ce drame يعني حتى يتعرفوا على الظروف الحقيقية لهذا الحادث الأليم. Alors, nous reprenons le texte sans traduction. Brezina Al-Bayad, décès d'un motocycliste dans une collision. Une violente collision entre un camion et une motocyclette a causé la mort d'une personne et une autre a été grièvement blessée. L'accident s'est produit dans la localité de Brezina, 60 km au sud d'El-Bayad, quand un camion a violemment percuté un deux roues au bord duquel se trouvait un homme de 55 ans et son fils âgé de 15 ans. Le père est décédé sur les lieux, son fils a été gravement atteint. Les deux victimes ont été évacuées à l'hôpital de la ville. Cependant, une enquête a été aussitôt ouverte par la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Behenin, le soir d'Algérie, 10 août 2017. Behenin, le soir d'Algérie, 10 août 2017. Behenin, c'est le nom du journaliste qui a écrit l'article. هو الصحفي اللي كتب المقال هذا. Le soir d'Algérie هو الجريدة اللي جا فيها هذا المقال. Le 10 août 2017 c'est la date التاريخ نتاع إصدار هذا المقال في الجريدة. دونك هذا التكست باين واضح يتحدث على ان اكسيدون على اون كوليزيون على حادثة اصطدام فيها موت فيها مجروح كان الاصطدام بين شاحنة و بين شاحنة ودراجة نارية. تم إجلاء الضحيتين إلى مستشفى المدينة ومصالح الدرك الوطني قامت بفتح تحقيق من أجل معرفة أسباب أو الظروف الحقيقية لهذا الحادث. أسئلة فهم النص compréhension de l'écrit. Ce texte est un entretien, un article de journal, une lettre. يعني هذا النص حوار article de journal يعني مقال صحفي une lettre رسالة. هذا النص ce texte est un article de journal.
Deuxièmement, on peut le classer dans la rubrique sport, politique, faits divers. هل هذا المقال عن الرياضة؟ لا. هل هو عن السياسة؟ لا. إذا c'est un fait divers. Dans quelle catégorie peut-on le classer؟ واش نصنفوه؟ insolite يعني حدث غير عادي، méfait مخالفة للقانون، accident حادث c'est un accident. donc هنا le fait divers الخبر هذا المتنوع يتكلم على حادثة سير c'est un accident. Quelle est la cause de ce drame؟ ما هو سبب هذا الحادث الأليم؟ سبب الحادث الأليم هو c'est la cause de ce drame, c'est une collision entre un camion et une motocyclette. C'est la cause. La cause de ce drame est une collision violente entre un camion et une motocyclette. Voilà, هذا الشيء اللي مكتوب في النص. Bon, هنايا عندكم le tableau qui concerne les questions importantes, une brève ou un fait divers, le quoi, le quand, le où, le comment et les conséquences. Bon, le quoi, c'est une collision, استدام, collision violente entre un camion et une motocyclette. Le quand, le où, c'est dans la localité de Brézina, 68 km au sud de d'Al-Bayad. Comment? Donc, un camion a percuté une motocyclette. Conséquence, une personne morte et une personne grièvement blessée. Bon, pour le quand, la date li عندكم la source تحت l'article كتبوا بحنين le 10 août 2017 هذيك c'est la date نتاع l'article de presse ماشي la date تاع l'accident. Le journaliste n'a pas bien fait son travail parce que ما هدرش على la date le quand نتاع l'accident في المقال الصحفي نتاعو. Donc حنا qu'est-ce qu'on va mettre le quand on نقولوا avant le 10 août 2017 mais on ne sait pas quelle date exacte. mais هاي تشوفوا غلطة normalement يكون le quand كان ممكن يقول hier ou l'avant-hier ولا il y a 2 jours نستنتجوا حنا la date نتاع l'accident par rapport à la date نتاع l'écriture نتاع l'article de presse. Donc vous voyez هنا الولاد vous faites attention hein, quand vous écrivez une brève ou un fait divers vous donnez la date نتاع le quand la date نتاع le fait هذاك. D'accord? Voilà. Donc le tableau il a résumé un peu le fait divers, les 5 questions importantes. Voilà. Réponds par vrai ou faux. صح أو خطأ. L'accident a causé la mort de 3 personnes. Donc c'est faux. L'accident a causé la mort d'un le père, donc une personne. Le fils est décédé sur place. Le fils a été grièvement blessé. يعني جرح بصفة خطيرة. Donc il n'est pas décédé. Décédé يعني il est mort. Décédé يعني توفى. Le fils n'est pas décédé sur place. Donc c'est faux. Relève du texte le champ lexical de l'accident. واش معناتها le champ lexical هما كل الكلمات اللي يتعلقوا لغويا بالاكسيدون. واش هما لي تيرم اللي يمشيو مع l'accident. دونك هنايا نعاودو نشوفو لو تكست نقراو لي تيرم نجيبوهم من لو تكست. Voilà, le texte il va s'exposer maintenant. Alors تبعوا عندنا une violente collision, mort, grièvement blessé, accident, violemment percuté, décédé, gravement atteint, victime. Alors, victime, évacué, hôpital, enquête, gendarmerie nationale, circonstances exactes, drame. Donc voilà, هادوما كامل les mots اللي شفناهم c'est des mots qui ont une relation avec le champ lexical نتاع l'accident. Donc il faut les mentionner.
Alors, souligner dans le texte un indicateur de temps et un indicateur de lieu. L'indicateur de temps هو aussitôt le deuxième paragraphe ومعناه مباشرة بعد ذلك aussitôt. L'accident s'est produit dans la localité de Brézina, 60 km au sud d'El-Beyad. هذا هو l'indicateur de lieu. Donc, localité de Brézina, 60 km au sud d'El-Beyad. Voilà, هذا هو l'indicateur de lieu. Relève du texte une phrase à la voix passive. Alors, le texte, le deuxième paragraphe, qu'est-ce qu'il dit? Les deux victimes ont été évacuées à l'hôpital de la ville. Donc là, c'est la voix passive parce que le fi'l هنا parce que le fi'l هنايا évacué ماشي les victimes qui ont évacué elles ont été évacuées. Donc le fi'l évacué الإجلاء وقع على les victimes. D'accord? Victime هنا c'est le sujet passif. Donc les deux victimes ont été évacuées à l'hôpital de la ville. C'est la phrase qui est à la forme passive. لاحظوا هنايا بلي ما كانش لا préposition par وما كانش un complément d'agent. وكأنه قلنا في la voix active مثلا on a évacué les victimes, les deux victimes. On a évacué les deux victimes. D'accord? On هذيك باش نقولوا par an, les deux victimes ont été évacuées par an. ما نقولوش par an, نقولوا les deux victimes ont été évacuées. مبني للمجهول. D'accord? Voilà. Donc, il y a la phrase qui est à la voix passive, c'est les deux victimes ont été évacuées à l'hôpital de la ville. Alors, à quel temps est conjugué le verbe dans la phrase suivante? Le père est décédé sur les lieux. Le père est décédé sur les lieux. Là, c'est le verbe décéder, un verbe du premier groupe. Il est conjugué avec l'auxiliaire être au passé composé. Donc, le temps, c'est le temps de conjugaison, c'est le passé composé. Voilà. Donc, voyez pour la production de l'écrit, à partir de ce tableau, construis un fait divers. Donc, pour la production écrite, nous avons les questions auxquelles il faut répondre. Le quoi, le quand, le où, et puis les conséquences. Donc il y a différentes manières de faire. كاين عدة طرق باش نكتبوا هذا التعبير الكتابي. d'accord. نعطيو طريقة مثلا نبداو une collision le quoi نركزوا على الحدث. une collision هنا نركزوا على الحدث. quoi واش صرا؟ une collision entre deux véhicules de transport de voyageurs, de transport de voyageurs. هذا c'est le quoi. هذا الحدث الأساسي. Donc هنايا une collision entre deux véhicules de transport de voyage. Jusque-là, je n'ai pas de verbe. Il me faut un verbe. باش ندير une phrase. نقولوا a eu lieu. استعملوا le passé composé du verbe avoir. A eu lieu dans la nuit. Répondez la question quand. Dans la nuit de mercredi à jeudi. Ou, oui, sur la route
numéro national numéro 6. Numéro 6. Reliant Regan et Burj Beji Mokhtar à Adrar. D'accord. Donc là, on a cité d'abord l'événement qui est important. Une collision entre deux véhicules de transport de voyageurs. Il me faut un verbe, باش ندير la phrase, a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Puis ليلة الأربعاء للخميس sur la route nationale بالطريق الوطني رقم 6 reliant رقان برج بيجي مختار à أذرع الذي يربط بين رقان وبرج بيجي مختار مع أذرع. Maintenant نجيو لي كونسيكونس واش هما التأثيرات نتاع لاكسيدون هذا. دونك نديرو ان بوين نقولو سيت اكسيدون لا باش ما نعدوش سيت كوليزيون. Une collision, c'est un accident. Cet accident démonstratif masculin, d'accord. Qu'on a cadré ce, mais comme il y a une voyelle, il y a une voyelle. Donc, cet accident a engendré, a engendré 17 personnes mortes et 5 blessés. يعني ترتب عن هذا الحادث 17 شخص متوفى و 5 blessés. هذه c'est une façon de faire la production écrite. Ce qui est important à signaler, le complément circonstanciel هنايا de temps et de lieu, on peut les interchanger. Une collision entre deux véhicules de transport de voyageurs a eu lieu sur la route nationale numéro 6 reliant Regan et Burj Beji Mokhtar à Adrar dans la nuit de mercredi à jeudi. Vous voyez, le quand et le où. Les compléments circonstanciels de temps et de lieu, c'est des compléments qui sont déplaçable. يعني يقدر يبدل بلاصتو كوم نقدر نجيبو في الديبو نقدر نجيبو في الوسط نقدر نجيبو في النهاية. داكور نقدر نبدا به نقول dans la nuit de mercredi à jeudi sur la route nationale 6 reliant Regan et Burj Beji Mokhtar à Adrar une collision entre deux véhicules de transport de voyageurs a eu lieu. بعد نقول cet accident a engendré 17 personnes et 5 blessés. حبيت نفهمكم باش تفهموا مليح les compléments circonstanciels. هنا عندي le lieu le temps complément circonstanciel de temps et de lieu. هادو c'est des compléments هادو مكملات نتاع الجملة اللي يقدروا ما يجيوش في بلاصة واحدة. يقدر يجي في البداية يقدر يجي في الوسط يقدر يجي في النهاية تاع الجملة. نقدر نحط le complément de temps قبل le complément de lieu, le complément de lieu قبل le complément de temps لا يضر. d'accord ماشي هنايا سكي اسونسيال باسكو نتوما عندكم هاد لو كانفا باش ما تغلطوش باش حتى لا تغفلوا سؤال من الأسئلة pour ne pas oublier ولا pour ne pas omettre une question. نبداو plus essentiel, le plus important c'est le quoi. هذا اللي مهم. هذا كنت نحيه كل شيء يفقد المعنى تاعو. c'est la collision entre deux véhicules de transport de voyageurs. نركزوا عليها. le quand et le où je peux les mettre قبل في وسط la phrase من بعد la phrase. نقدر نحط le complément de temps قبل le complément de lieu ولا نحط le complément de lieu قبل le complément de temps. تبقى la production écrite correcte. Il suffit de séparer en utilisant des virgules. Ça me la ponctuation. Je me dis la phrase تقيلة. Comme le complément هنايا.
plutôt سمحوا لي comme les conséquences هنايا les conséquences هذوما احنا عطيناهم في الأخير هنايا كنت قادرة نبدأ بهم نقول 17 personnes sont mortes et 5 autres blessés dans une collision entre deux véhicules de transport de voyageurs. نقطة. Cette collision a eu lieu sur la route nationale numéro 6 reliant Rgani Borj Beji Bourta à Adra dans la nuit de mercredi à jeudi. Vous voyez? Donc, سواء نسلط الضوء على l'événement نبدأ به سواء نسلط الضوء على les conséquences. Les deux productions seraient bonnes. يا إما تبدأ بالévénement وتجيب les conséquences في الأخير يا إما تبدأ بلي conséquences d'accord وتوضح les conséquences هذوما صراو dans quoi dans cet événement ومن بعد تجيب les compléments circonstanciels تاعك de lieu et de temps de lieu et de temps. Oui. Donc il y a plusieurs manières d'écrire une production écrite. الواحد ما يقيدش روحه فقط تعرفوا باللي نسلطوا الضوء على لو كوا ونكملوا ولا نسلط الضوء على لي كونسيكونس نبدا بهم ونكمل تبقى في لي كومبليمون سيركونستانسيال دو طون اي دو ليو هادوما ما عندهمش بلاصه اللي يعني تقدر تخسر لي لا برودكسيون اكريت نقدر نبلاصيهم في الديبي في الوسط تاع الجمله في اخر الجمله هذه القاعده معروفه في اللغه الفرنسيه لي كومبليمون سيركونستانسيال دو طون اي دو ليو سون ديبلاسابل يبدلوا بلاصتهم وما يضروش الجمله وما يضروش الباراغراف دونك تعلموا ولادي ما تنخلعوش كي تشوفوا لو كومبليمون دو طون ولا دو ليو يجيكم في الاول ولا في الوسط ولا في الاخير ça ne changera absolument rien pas donc قلت لكم ils sont déplaçables يعني يبدلوا بلاصتهم لي كومبليمون سيركونستانسيال هذه المكملات الظرفيه يكملوا يبدلوا البلايص تاعهم يجوا في اول جمله في وسط الجمله في اخر جمله لا يطرح اشكال انا بعض التلاميذ سقساوني استاذه اسكو نبدا بلو كومبليمون هذا ولا هذا تكون حاطه في اللغه سا ne pose pas de problème معروفه في اللغه الفرنسيه لي كومبليمون سيركونستانسيال هادو الظروف الزمان والمكان فوالا هادو يكملوا هادو يعطوا الظرف نتاع الحدث هو هذا الظرف تاع يكمل لنا المعلومات الخاصه بالحدث اذا نحطوها يسون ديبلاسابل نحطوهم في اول جمله في وسط الجمله في اخر جمله ما يتبدل شيء داكور اكثر من ذلك دي كومبليمون سيركونستانسيال sont des compléments déplaçables et supprimables ماشي بالمعنى suprimable راح نحيهم في لو في ديفير نو بمعنى suprimable انه في لا فراز كي تنحي لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو ولا دو طون لا فراز elle garde son sens الجمله يبقى عندها المعنى تاعها هاوش معناتها suprimable لانهم مكملات تاع الجمله يعطيو الظرف تاع الجمله داكور الاصل الجمله هو الحدث هذا اللي هنا ولي كونسيكونس تاعو لكن المتى والاين الظروف الزمن والمكان لي كومبليمون سيركونستانسيال دو طون اي دو ليو هادو يعطيو مسميونهم ظروف يتحدثوا على لي سيركونستانس دونك يقدروا يبدلوا بلاصتهم وكون نحيوهم من الجمله ما يضروش الجمله تبقى عندها معنى فهمتوني الولاد لكن هذا ما يحبش يقول اني ما نديرهمش في لا برودكسيون اكريت سي نديروهم نعملوهم باسكو رايحين نعطيو معلومات على حدث ما باش نكملوا نعلموا القارئ قال وين صرا هذا الحدث ووقتاش صرا نعطيو له لو كون اي لو او فقط حبيت ننبهكم انه les compléments circonstanciels de lieu et de temps c'est des compléments circonstanciels déplaçables et supprimables sans que la phrase ne perde son sens
يعني في أي جملة ماشي غير على لو في ديفير، في أي جملة في اللغة الفرنسية تخدم جملة، تكتب جملة سوجي فيرب كومبليمون دوبجي ديريكت ولا انديريكت، هادو اللي ما يتنحاوش، هادوما لي كومبليمون اللي ما يتنحاوش. ودي لي كومبليمون سيركونستانسيال هما اللي يقدروا يبدلوا بلاصتهم ونقدر نحيهم، يعني سوبريميهم، ننزعهم من الجملة بدون ما الجملة ما تفقد المعنى نتاعها. دونك هذه تفكروها، لي كومبليمون سيركونستانسيال، سيركونستانس معناتها الظرف، سون ديبلاسابل يعني يبدلوا بلاصتهم في الجملة، ديبو أول، وسط، ميليو، fin ولا آخر الجملة. ils sont supprimables. واش معناتها suprimable؟ يعني كي نحيه من الجملة لا تفقد المعنى، لا تفقد المعنى. واش هو في لو في ديفير، في لو في ديفير كي نجيبوا الحدث ولي كونسيكونس تاعو كي سون امبورطون، نعطيو للقارئ مزيد من المعلومات عن ظروف الحدث. ظروف الحدث هي le quand et le où et le comment. Le complément circonstanciel de manière كيفاش صرا الحدث. داكور، هذو الظروف نتاع الحدث. هذا باش تعرفوا لي كومبليمون سيركونستانسيال واش الدور تاعهم، وما تنخلعوش كي تحبوا ديروا لا برودكسيون اكريت قال نجيبوا لو كومبليمون هذا قبل هذا ولا هذا قبل هذا، ولا نجيبهم في اول الجمله ولا في اخر الجمله ولا في وسط الجمله. لا يضر بتاتا. فقط قلت لكم في لا برودكسيون اكريت تاع لو في ديفير لازم يكون عندكم هذه المعلومات. ويا حبذا لو كان عندنا لو سي سي ام لو كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير باش نزيدو نقولوا كيفاش صرا الحدث، ونعطيو مزيد من المعلومات حول ظروف الحدث autour des circonstances. نعطيو plus d'informations sur les circonstances, hein? On focalise autour des circonstances par rapport à l'événement. Vous voyez? Donc l'écriture journalistique، الكتابة الصحفية تستلزم عليك تسلط الضوء على الحدث، على لي كونسيكونس تاعو، ولمزيد من المعلومات تعطي الظرف نتاع الحدث اللي هو لو كون، لو طون، لو او، لو ليو، اي لو كومون اللي هو لا مانيير، الكيفية تاع ولا حالة حدوث الحدث. Donc, on va essayer d'écrire en commençant par les conséquences. تبعوا. Alors, on colle 17 personnes sont mortes ou là, ont trouvé la mort. نقدر نقول هكا sont mortes et 5 autres blessés. Personne, c'est un nom féminin في la langue française. ماشي يحب يقول بلي بيرسون راهي مرأة، يعني نو نو نو، اون بيرسون بمعنى شخص في اللغة العربية، والشخص في اللغة العربية يقدر يكون رجل ولا امرأة ولا طفل ولا عجوز ولا شيخ ولا شخص. بيرسون هكذاك بالرومية ça peut être une femme, un homme, un enfant, un vieux, une vieille. d'accord. الكلمة تاع بيرسون هي فيمينا فقط، ما يحبش يقول معناتها مرأة. d'accord. 17 personnes sont mortes et 5 autres blessées, hein, dans un accident, là, dans une collision entre deux véhicules de transport de voyageurs. ونحط نقطة باش ما نجينيش الجملة طويلة. ومن بعد نقول cet accident باش ما نديرش لا ريبيتيسيون démonstrative. c'est ce accident باش ما تجيش ثقيلة. ce accident voyelle نزيدو un seul t هنايا masculin. Cet accident a eu lieu
نبدأ par exemple bloquons là le ou كيما نحب a eu lieu sur la route nationale numéro 6 reliant Ergen et Borj Beji Mokhtar à Adrar. نزيد هنا dans virgule باش نزيد le complément. أنا مديت le complément circonstanciel de lieu virgule dans la nuit du mercredi de mercredi à jeudi. À jeudi, هنا مديت le complément circonstanciel de temps. Vous voyez? Donc on a deux écritures, deux rédactions qui sont justes. On peut écrire d'autres productions avec les mêmes éléments et on change un peu. L'essentiel, c'est de garder en tête qu'il faut que l'événement essentiel, le quoi, لازم يكون كاين. Faut pas نغفلوه. Hein? نبداو بيه ولا نبداو بلي conséquences. C'est كيف كيما درنا هنايا. دوك بقات في البلاصه نتاع هذا وهذا. ما فيهاش مشكله. Je peux commencer كنت قادره هنايا مثلا نجيب le complément circonstanciel هذا. شفتوه تاع le temps. كنت نجيبوه لا نبدا به. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 17 personnes sont mortes et 50 blessées dans une collision entre deux véhicules de transport de voyageurs. Cet accident a eu lieu sur la route nationale reliant Ergen et Borj Beji Mokhtar à Adrar. Point. Vous voyez? كنت قادرة نبدا le complément de lieu. Allez, نبدا به. Sur la route nationale numéro 6 reliant Ergen et Borj Beji Mokhtar à Adrar, virgule, 17 personnes sont mortes et 5 autres blessées dans une collision entre deux véhicules de transport de voyageurs. Cet accident a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. نختم le complément de temps. Vous voyez? Donc, il faut faire attention. Il faut pas تحطوا روحكم في قفص تشوف قال نبدا بهذه ولا هذه. Non, il faut avoir des phrases correctes. Il faut utiliser la ponctuation. Et surtout se souvenir que les compléments circonstanciels مهما كانوا sont déplaçables dans la phrase, d'accord, et sont supprimables. Elle est supprimable يحب يقول يقدروا يتنحوا بلا ما يضروا المعنى تاع la phrase. لكن في لا برودكسيون اكريت نتاعكم يعني باش تكتبها في ديفير ولا نهار تكون صحفي باش تكتبها في ديفير تزيد هذوك لي كومبليمون سيركونستانسيال علاه تزيدهم ولا دو مانيير ولا غيرها تمدهم باش تمد اكثر معلومات حول ظروف الحادث. هذا ما كان. ابناء التلاميذ، السلام عليكم ورحمه الله.